लखे सालो ग्राम बिंचा बेदीकू छाड़ी रथारूढ़ हेउची मो कला श्री हरि। आज आमर सेकेंड डे ऑफ बालेश्वर देखंतु मॉर्निंग रो व्यू केते सुंदर देखा जाउची। मामाली पूरा रेडी हो गलानी। आमे आमे इमामी जगन्नाथ टेम्पल एबे जीवु। काली आमे जाई पार नथिलु। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू प्राचुड़ा ब्लॉग। चलो वीडियो स्टार्ट करिया। आज आमर होची सेकेंड दिन बालेश्वर। आउ काली तो बहुत जगह जाई पार नथिलु, वर्षा वर्षा आसला। आज जीवा से जगह सब विजिट करिकी आसीबा। मते कहले जल्दी जल्दी बाहर जीवा, लेट होची। एठी आसी 9टा 8 हेलाणी। सी देखिला बेल कौन करचंत ए लोक संगे बुलिया को ही कुआडे आसिया कथा नु। जुआडे सब जीव ए लैपटॉप गोटे स्त्री आ गोटे स्त्री हेला फोन। दीटा सौतुणी मो भाग्य रे कौन मु करिवि। 24 घंटा ए लैपटॉप धरी खाली बसिबे। मते तरतर करे बाहर लो चलो होइला बा चलो। 24 घंटा से लैपटॉप कौन से लैपटॉप रे एते काम करछ। हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ हे फ्री रे जोता चप्पल बैग स्टैंड अच्छी फ्री रे रखी पार। यहाँ हूँ मेनू कार्ड। केतबले आसीबो केतबले दर्शन करिवो सेटा सब सेठी लिखाई। नीलाचल धाम जाई मु पारुनी। नीलाचल धाम जाई मु पारुनी। एठी करुची दंडपत। हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ। तुम नंदी घोष टाणी मु पारुनी। तुम नंदी घोष टाणी मु पारुनी। एठी गढ़ीची बालीर हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ।
জীবনর বাট ভারি অঙ্কা বঙ্কা বিচরা বাটই ছাতিরে ছনকা ମୁଁ ସେଇ ବାଟଇ ଭାରି ଏକା ଏକା ପାଦେ ପାଦେ ଆଜି ଦଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ଯାଚୁଛି ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ନିଅ ହେ ତୁମ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ। ଯେବେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ତାପରେ ଆସିବ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ ଆସିବ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇମାମି ପେପର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ପେପର କମ୍ପାନୀ 17 କୋଟି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। 2009 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 3 ଏକର ଜାଗାରେ। ଆଉ 2015ରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ପୁରା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଆମର ରଥ ଟାଇପ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ତା ମନ୍ଦିର ତଳ ଯେଉଁ ଚକ ଗୁଡ଼ାକ ରଥ ଚକା ଭଳିଆ ରଖା ହେଇଛି, ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବି ସେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। ପୁରା ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ପୁରୀ କୋଣାର୍କର ପୁରା ମିକ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛ ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ଆସିବ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଉ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ତ ପୁରା ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଉ କୋଣାର୍କର ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ପୁରା ରଥ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଦେଖ ପୁରା ସେମିତି ବନା ହେଇଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଶ ଦେଖ, ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବି ଅଛି, ପାର୍କଟା ବି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରହିବ। ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛେ ଅସନା ମସନା କେବେ କରିବାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯିବା। ଭାବର ସହରେ ମୋର ଭାବ ମନ୍ଦିର, ଭାବ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମୋର କଳା ଠାକୁର। ଭାବର ସହରେ ମୋର ଭାବ ମନ୍ଦିର, ଭାବ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମୋର କଳା ଠାକୁର। ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ତ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ତ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ସେ ସୀମାହୀନ ସାଗର, ଭାବର ସହରେ ମୋର ଭାବ ମନ୍ଦିର, ଭାବ ଡୋରେ ବନ୍ଧା ମୋର କଳା ଠାକୁର। ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଯିଏ ମାନେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ବନା ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖି, ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ଏ ଲୋକ ମାନେ କେତେ ବାଜେ ଲୋକ, ଏମିତିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ସେଠି କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା କହିଲେ, ଏଠି ଆସିକିନା ବସିକିନା ଏଇଠି ବି ଡ୍ୟୁଟି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରିପ୍ ମୋତେ କହିଲ, ପଚାରୁଛ ତୁମ କ'ଣ?
तुम जो चारिआडे लैपटॉपटा खोलिकिना बसी पड़ुछ ये तो 2 थर मुझे देखली आउ गोटे थर भी से मंदिर पछपटे धरिकी बस पड़े मोर आ मन नहीं वीडियो कर। हाँ यहीटा को कहते आस मुझे बुलिया नहीं जी एमती बुलिया मो दरकार नहीं बुझिपाल जो ना से देखिकी लैपटॉपटा खोलिक बस पड़ुछ खाली काम 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 केतबले फोन ना लैपटॉप हाथ फांका केतबले रहीटा हूँ मोर बालेश्वर ट्रिप दुख दुख ही दुख मो जीवन एते बड़ फैन लगी माने एटा गोटे वेटिंग रूम है फर्स्ट टाइम देखी। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत कोई इतना खूबसूरत कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत कोई इतना खूबसूरत कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है तेरी रंगत पे। ब्लू लेक जोटा कि आम बालेश्वर ठारू 20 किलोमीटर भितर ही पड़ो बढ़िया लगुच पूरा लोकेशनटा पूरा बढ़िया है देखो केते सुंदर देखा बढ़िया है पूरा ब्लू लेक। आमर बालेश्वर ट्रिप एबे सरीगला आम ए घर को बाहरलु आम ट्रेन टाइम होगला आम ट्रेन अच्छी 4:30 तापर आम पलैबा कटक केमिति बालेश्वर ब्लॉग लगे कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे जदि भल लगी था कमेंट कले आम नुआ नुआ लोकेशन को आहरी जाइए ब्लॉग आने तो आम आज कटक पहुँची गलु वर्षा माने रास्ता माने प्रबल वर्षा एत जोर वर्षा जे वर्षा माने बाहरी पाखर ओडाई ये वर्षा पकड़ प्रबल वर्षा हो अधिका वर्षा एत जोर वर्षा हो कहनी कहनी पूरा घंटे 2 घंटा ना लोक देखो प्लाटफर्म में केमती पूरा जाम हो छिड़ा समस्त वेट कर रापिड ओला किसी माने नौनी आसिया आपण ब्लॉग टी बहुत मात्रा लाइक कमेंट शेयर